nambe zotsorohoroho netsambe hadisisi kabati mtabanuga mina sekre ya fundi Jibrila mina dossier kabati muna dossier au kaminja porambia mrongo na tujosubuti nzamba ari mwadarasa mitso hapa ikamra mina dossier abo yondo kwa nzamba ari mwadarasa ono pia zijua yewa haina ndongo njusubuti nambe hari mwadarasa ngo pia wishia zo ndizo njambia ndo mraji sekre hai ya yode sekre njambia sina uparo kansi mina mwanza au mndu wa fame nimwambie ndongo ya sekre hangu wakonti na usubuti niambi hari mwadarasa hewa jamais mnduna nanze hata bof wallahi lazim mwanadamu nananze na kefami ya hangu na kedamu ya hangu na ketijindovi haina ndongo boko tato subuti na zilagwar madarasa njajo ambia mwanadamu toka uyonzi ikatsamba mina tusimzu mwambie secret mwambie bala ila ndongo njojo na bar mwedarasa wanropia weshi what's number problem yewa fundana mbia mnandongo wa hetsuo wasabu shaminda topirambia mndongo kabanu za secret za hango mimi maudu ya jani ya Biblia jamais yoranzi hala tabasaranzi nasalata leo babiyonda ranzo sukuna zalata leo jamais amjohamba izo njo subutina be hotengwe ni wambie izo njo subutina be hotengwe haina njo subutina hamba hotengweni njatwambia mwanadamu mroji sekre na keti jindo vatando jamais fundi na rezatu na swala mtiti huo ili nibeze ni jotimize Kiswahili towe Fatiha basi mruo nguni parungu na dokabofu 25,000 euros tiba hiziti julo na fio de anetone kaziti julo timambia ukamkani bara ekamba mimi fundi Jibril nusaidie sa euro namjohonda nusaidie fundi Jibril nisaidie 200 euros ndo usaidie wemru wa fami taila umru ni juwao ambapo funisaidie 1,000 euros memu wamba 2,000 euros memu 5,000 euros ekanga mina ya hangu mimi kamjonika ekanga mina mjonika na mbio kabo funisaidie mbenduto uhonda ekati hondu memu 4,000 mjonika ekanga mina shama pesa erdarasa yosupi bilieri fanya video heni mndori msaidia erdarasa sufanya video ngono hata lewori kaube hama pesa na hubini mwambasa Kenya yendo yatiye beto ya msigiri notsamba wafanye video wanere tsambia gashi ondo akaenda ya post mali mugashi na Abderrahman tuambia wende wa post sha wafanye video wano Mombasa warere ngono le wanga materiali mapesa haturi to erdarasa yibeke materiali ende ya betone ye nyumba ya hema yatima no msihiri ruwa haubangwa kuni no kazi jenda le mpaka maudu zabarindi haukaibidi filme ranzi yezindu no ya neze telefoni kazi jaka pre tabana mzee kazi tsuhenda mpaka maudu yewa gamwanzo hini mbendo erdarasa rukurumia sanza ruoneke matso batso jamranga mapesa todo ahibwa jamais izo materiali ruwa haunyumba no tsambaka zitsuhenda leo bangwa kuni zindiza tebeto ya kumsihiri wa hema yatima nemdi tsambaka zitsuhenda leo zabarindi ze telefoni kazi sababu basi na mziata maudu mkeneza telefoni mfilme ruoneze materiali mozahid dina marukofanya hansimbo wandise hazile o ibidi mapesa shati te video riwono leo uka hansimbo wasawandise hazi watate watu wandisotie ila fondation ili wahezele brike shati te video ya maudu rambaka mapesa yendao hansimbo mrungu tojoka iwa bari wono video haziandisa abanunga byo material da wini mujona ari wono video material yo mi hanza riwone ndina mna hatu erdarasa zitona ushahidi kazambishia tongo katsina ushahidi na tongo katsina ntemwe lazima mtu akane proof sans proof tu vas dire quoi mrajambe fundi Jibril ale mapesa nsina proof no lazima proof kaitsaile kamera bahali wangu pia wajamba wina ndra riwone video mahali mapesa yaenda utikaze fundenda abokatonga bo proof mbakana mnikazanda umru mjuni ya bure hizo limiti mizigula rilio watukufu na second ilimrejeze mna kiswa mujahali ya kanza ya dzike mtume nivumwe mna kiswa ngubahiri to Fatiha basi yemnruo yingu na mbyo kabufundi no tsindawe wewe mane mapesa kuna ushinda sababu zongozi joka tsina ushinda ni usaidie mapesa manda nsinayo awa
angala irdarasa angalia irdarasa wansaidie 25,000 euros 25,000 euros 25,000 euros shayo secret nyangalezi ndugu zangu hizo ni ziregle ndio shabatike mrujojua darasa watike utifanye video mtitangaze ndugu ike secret yo secret bufundi 25,000 mimi timreponde ngamjuna mbio kati jibunda utijibuna timwambie ukana mon frère mwanadamu mwanamume wa kisha mtukufu hizo ni mwambia kama nambani uwe sairo tijokuba sha 25,000 euros darasari hunike zitikene pruevu ikawishi ya mndu tajiri na mshezo na mjibu mintu kadokash msoma ba direct ikawishi ya mndu tajiri miliarderi silamu ulonema pesa yao wanzo yatowe swadaka yabe wandu no ya biblia yatangaze harimwe dunia yijulwa mruma mbiyoka irdarasanga sibana ya rere na tori filme tisekre ya filme mruma mbiyoka irdarasanga sibana ngarjo ya renga na jari filme tsenanga mjopondo irdarasa wende wa filme wa karisaidi wa ni tajiri so yarisaidi 1,000 euros gardure ngarifanye rongo za mayatima au misihira umadra na gardu filme ngamjwambia walo Marseille na mjwambia Turamu na Jojo na mjengwa tena kwa filme wa yarenge walio pari mjo wambio wataje walo pari ze Abdalla Halima neze Halima Abdalla neze Dobi neze Masa amjo wambio na mwende marege tena kwa filme wa tena gardu bit direct walo ni size kina mwanjumwa ze kina maheri no wasangwa johela tena kwa durenga Salima pesa ya jewani kwa jao ifilme wa tena gardu para Facebook FM riparene ze Ortega live gardu para ze tele haina tele ijezi filme zivile direct mkana baraka ikakuparisa mndo ulonema pesa yao 25,000 euros uto tisekre public tena karna uona haya wala kar ritsoja tena ngardu filmewa atamini fundinga mjo huja njeni kensi tena ni filmewa ni yarenge ro tena mjo yarengandro mnyondo ni filme swaf waloko moringwa johenda mbuto nambia amjwambia Gashi na Abdiremani wende wakenzi wa filmewa wayabosheye tena ngarju ya wazatartibu ye video ibire tartibu harmweze telewa wone ngarsaidi wa 25,000 euros ngarju ya rega tena na mjomri film mrwambie mruo ujuhumona ukari darasa wa ukatwanza kashima arina mtulemu wasaidia ngwarjo filmewa zende habaru mkana baraka yabo marhaba menji yabo sasa tujibule swali yani ikahupa resemu huo ujoka utoa tisekre ya public mrambari darasa nga siradi wajwarniki basi ngarjo karpreka na uona haya refilme wasafi leo marhaba menji mwana abo salamu alaykum simlahi hadisi fundi nartowe fatiha ya heze family nartowe fatiha ya heze family ngamjo unambie kabo tsirongo nayi mjona makaba tsirongo nayi tsirongo wano fundi nartowe fatiha na ntimiza na kiso Abu Jahali wala wakati yoreto weye fatiha balari vumba mlango wa homro wambao Sair ngabo mlango wa mro tena wambao Hawiya ngabo mlango wa mwisho ambao Al-Aziz wondo mlango wa mziro wohamba Al-Aziz ejonjai ho wokana uparoroha armo mlango ambao Al-Aziz sha mlango wa tano wohamba Sair mlango wa sita wohamba Al-Hawiya c'est le 6e porte Al-Hawiya mlango wa Fukara 7e wohamba Al-Aziz yode milango wa homro amtimizola mnakiso Abu Jahali mna minuit retowe fatiha ya fami kaungariandisa au usiku wa leo aizo tikanzani mwambiene za hemruo ukabonde namna namjibu au kamika donza nikashi mitwambia mro direct mro najibiwa yatijibiwa mitwamba direct mkanda baraka hizo kamro nervea tabutambaze kweli mikando kashoro mtambaze kweli hadi sisa bali tinauka rankina uda safari alhamdulillah rabbil alamin watukufu wala Abu Jahali hakanza yadzihe mtume namo narishilo lamna kiswa bahanjo utimizi jemu special katirongwa naye abo mjoni sabe katirongwa ndo mjoni kamna noti ukabofundi hurongo wando au fanyando hawiyabo hurongwa naye bufundi weke jabidi wa mbeke lio mrufundi mjoni na katirongwa wando
ngamjona mbia ukabo mndu kutoka ujibuja mimi namna najibu alhamdulillah ile swala liti watukufu waislamu wa imani wa jamalif yesi wanu risaidia mndu 2000 € na 3000 filme ruonese ukema pesa yende gojo kahamba usaidi wa 25000 € zitijulo haikaransi banu watungorenda malaba warirende kaseti zitijulo yengo norinika umndu 2000 lewo huono mwana moto hao juma shongo ya hangu haka upashi ya huono walwari mwanviyo mna mwana mtitiaza ritale foto ya walwari mwanviyo yorito wa 2000 € ili ya hule bie na mtazahi wapashi wende hari matreatment na ritale foto ka emoto iri msaidia hapashi ili riwono mahali mapesa tu ya henda yo 2000 rikouti ya foto refilm mrumba mbwa saidiwa 25000 € shaziti julu atwendare ngurere basi ngaranzo zejulu torini ka uri filme uri biblie video atamru para France 24 yo amruto para ta BFM TV yo wala ata BFM TV mruto ipara wanje ubale 25000 € uje uri para songo erdarasa ukangori saidius erdarasa 25000 € mru para BFM TV BFM TV mtu tekemba hangu njoni kente BFM TV tena lo plat ni ndo waza 25000 € ni waza 1 2 3 amaraba menji risaidiwa nyongo mlo BFM TV risaidiwa 25000 € tsainu bana alhamdulillah rabbil alamin ngar shukriya wana mrangalie nyonse pia barisaidia mtu ndesho BFM TV mtu ripara uje uri film mtu ripara uri film tsingara tore ibanu ngari hadala amba banu jai kama hasi banu inudunia tutanzare nde masiku yarende mtsana mnarengo mtsana urende masiku ewodo bi wanadamu watukufu wa Islamu wa imani wa jamalif wakati sauja ritowe fatiha ya heze family ikaungaria ndisa usiku wa leo haina mndu yakayarinika audio risaritia haina mndu yakaribesha message risari mwambiano wa hondaze kabuli pia rezitia risari zimi ze vokali telefoni yangu ngio vidi ngarilindao vokali za nyumeni na message za nyumeni za huwandu wa erdarasa wa Johanniso hondaze kabuli haraka rejeraniso jibiwa rewa felicite bayo ndemana zedua zinozo kabuli dezero njema za hanyu dezero ndrahafu za hanyu deze amina za hanyu neshirumbi shahanyu garwa utola ufatiha ze famizo mruka tsamba ukamini yotsinde famia hangu abonsubaki na boshelea shangaro noka mzaze fulani honda kabuli abunga mihamati hondu mbaba fulani hondu kabuli wumwanadamu madami wumzuani wummaore wummali wumgazija zero honje mazahanyu lizatsongeza zekabuli hizo zijao zero honje mazahanyu sibasi woritoze fatiha hizo shasi uto wa sadaka ngoishole ora ndiso be materiel ho mijini ko karjo ndiso na ze video maudu ngoishonga botsawa ndiso pashia ngoishonga bani alhamdulillah doka suto wa sadaka ronesa Mwenyezi Mungu ka riamini ukasodaka yobu wa milango ya kheri riamini ukayuja na unono mrato weba ndalo ni karja parambia mrato mbahindu alafu hiyo miongoni mweze kabuli je karja parambia mru wa ukato wa 50 € kabati mru wa erdaras udusubutani kazi zenda boizo fundi jibril au ya kazi mru hatu umri ya kazi ndalo karja parambia mru ukato wa mapesa ye mru de ko hamba mwanzo njari mafatia fami ni gide yamina atandikarja paruzi samranzo kainga wena ralinga sitso mgide behangazike behanzuwa behamwa karja paruzi saranzi ngamjoni tole ushahidu karja paruzi samranzo ka yenga wena 50 karja paruzi samru ye mruwa yende uone kangube ho diero kangube ho vero yo mengoni ukarira hata zenia isheleru towe fatiha yo mengoni mweze kabulo kasisi zenia zatu katina haja na mapesa karja paruzi mru kanike mapesa baditi jokata jiri bofundi wallahi wandu wanu pia warongoba nuka wahundu kabuli wale mndu mshange na grosesi wala hundu mapapa eko wandu pia sikati wabyo kabuli ini jonda kabuli mkuto niba mapesa bali tijoka tajiri no watu toawa hewa wallahi watu yatoa ego no watu mapesa wazungulie mahala handrabu wende wazini wanyugo wado zunguswa wasome wa mwezi wa kamili fatuze ka wende wasome wakadunzi maikire kutsona namlambize kweli demokrasi kartina haja na mapesa singa sitranquila alhamdulillah sheka bala rikarita mapesa muhari zakabuli kazajuka yebo kabatoka kabuli ikabala trende za mapesa kabatoka kabuli
angalo wandu wala pia ni mndongo to shefami bombo bofu ejo uliba Mungu angalo wandu wala pia ekarito karamba ukana ejo kunda kabuli matalani ya toimba dofula ekarito karamba wajotoa kumndongo nzo hunde mapapi mndongo nzo ya bone abalone kanseri mndongo nzo mwana ya hunde mrumme angalo wandu wala pia wakorungu abantu rishaze vocalize ekabala wandu wala pia wahunduze kabuli ekabala wakauni kamimi saerobas kani mbato kaunika saerosa tujoka tajiri miliardari bofu wallahi lazim tujoka miliardari ikondo wala wa familia zetu wabali nimba kaunika tujoka miliardari edula miliardari shani tsaje japoromba mbrani kembaito hata jamais njaporomba mbrani kembaito hata ye utowa sadaka njaporomba mbia ukana towa 20 au 5 euro jamais ye mruda kona mbia kabofu mwanzoni mbembe ndumba hinriyo mito ngide basi njaporomba mbia engobe hodier hata njaporomba razuka yengowe na diero 5 euro jamais njaporomba Allahu akbar hizo zero zatu ndizo ndahafu rirahatsa zero ukangaranzana wa Mwenyezi Mungu risivenza na Mwenyezi Mungu risaidilane ha Mwenyezi Mungu rombe yo wananyasi zedua hizo zedua hizo ngalizomba uheze roho zatu banu nyinyi ngamboshelewa ze amina wala wahundaze kabuli kwa tuba ndazaze njema ukaboa jorambia ze tabu shaze njema zitijulo ukanga wandu dekeli ze tabu wotu ambio wandu gamtabi sheka wahundrani njema wotu mbanda ya wenza yani wotu ambia mruzeta wandonga duniani bana zoko ni mtu anambia za mwashia mu message kwa wandu ko hanza watu ambia wanduze tabu ikangwa ma problem wotu jawambia mruze problem za wata anami jamija sheka wahundrani njema wekuwa wono na unafiki yani mrungu tarambia ze tabu zahe pia fundi ni juhema siku ni swala za istikhara ni swala za haja njeni kensibano ni pasweshe twashangwa rumomba dua banu nyinyi mwantize haji za hanyu mkensi yabo mdoboshela amina ukawanrongo na tabu alafu mro hunduze njema shaziti julu hii unafiki yongo tojo ulipaswe zitwa hizo tabu za shawa hundwa ni njema aboriti ukutanza rizijua hii tikoje hizo sisi darasa kartino unafiki si hanza zembiza hatu rambilani ukangasara matabu karomba Mungu yarinikeze haja ekaze kabuli zijari hundu si ujari lifumbua bana waondaze kabuli ujifumbua sikarja poroto wa sekre ya mndu ye mwinyi waende kuhamba ukati hundu nongo fulani shata mimi njaporo jabanina hamba ukana fulani haka na kanseri hawono eke mwinyi kajazamba ngeba biyo kama tujoni kazanda njaporo jana to wa sekre ya mndu namba fulani ngonzo ngena grossesi ne mwinyi kajazamba si uishi levo kale mwinyi hamba wabe he message yende kuhamba atanga bwa kuhamba katsunduka kabuli shayeka mbaze ndongo aibabi yimugabo kuhamba tsunduka kabuli kana gwantu bembo kabuli ngabo ko ujiliwa waambize ndongo waunda washukuri haina mrugeni namna ngabo kuzamba ngabo wakobe ha message ukakatwanze sauti mrishie ni usome message ngabo wakobe avoka si ushukura Mwenyezi Mungu ngorenje zizo wala in shakartum la azidannakum ekaya mshukuri ya Mwenyezi Mungu ujo mwenjezi zani wala in kafartum inna adhabi la shadid yakam kufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambi adhabu yahe yonziro aizo abasangara ndisao ye Fatiha ya fami ye kiswa ya Abu Jahali ejoka maudu au karsarfanya 2 heures de temps na sekartuanza lo dépenser 2 heures de temps abu wakati sawende safanya 2 heures de temps njoni samihi jero na narmwe darasa maudu na sinroji maudu insha Allah ta'ala garandi sawe Fatiha ya famino ngejure nga une semaine leo mercredi ya we Fatiha ngeju hisa mercredi jao gamrejezo garandi sawe Fatiha inu leo mercredi jusqu'à mercredi izo 8 jours ngarjozia elua mercredi jao ya wahaina mriasa ya njia abo sangarandi sawe Fatiha ya hao owatsua hiwa njia kabati mushkila wondo wananya sondo wazaza hatu wajujua wanjira ngomaudu ujojua wanjie meso après demain sandi se Fatiha inu depuis aujourd'hui ngarjondo hanti 10 minutes za kamili shale wati retard bidini zie avant 2 heures de temps huja et kari wasuli 1 heure de temps na 45 minutes rizie ilize 10 minutes ilirifanye Fatiha ho wasuli 2 heures de temps yunde her saritimis ezo ngamtsako samaha ngamina mambru wa participer harmaze ngora zangisa leo shara hamtu zivumbua na mamburu ndaro mwezi wabira rezidi waza atozivumbua maudu fundiza baruto vumbua ze mamburu ndaro zabira zila atalewe yino ngasina mamburu ndaru omwezi unu tena wa participo mwezi unu
shema na mtuzifungua ngamlindori waneze video maudu malema pesa hendaranzi au kami hanza nikene proof ikatsamba ngabo mambo ritoma pesa ndambeo mahala henda mjemana amjoni sabihin linda tamaudu wala waloko mori wabeheze materiali rizione walomo ambasaba waronese bangwa waronese ngo wakati woni fungu kana riwone mwade yani kwema pesa wanzo apashira hulo mwade riwone video maudu ngena mbe wandu wayatoa amyanza nikende ushahidi na stashahadi na watu kufamjwe sabi narutowila fatia ngarangisa fatia za famizinu ranzidu usiku leo inshallah urangu maudu ngarombo Mwenyezi Mungu ikarifanya lera inordeta na 40 minutes au 45 minutes rezie ilize 10 minutes hizo zikaendo dua ya utolea oandruani shale wori dépense riwasuli 2 heures d'etat d'abord toi fatia be meso nezentu zijanga njodo fanya lera na dakika mengo mine au mengo minena nsanu après 10 minutes zangana timize 2 heures d'etat zikaendo fatia ili ridai inshallah taala garangisa we fatia ya heze famille rangule jusqu'à mercredi jusqu'à mercredi aizo tsati zimize message